जय श्री राम। आसतु मोर प्रिय दर्शक बंधु ज्ञानी पंडित सुधी भक्तजने आज आम एक अलौकिक विषय वस्तु उपर आलोचना करवा जहाँकि सत्यता उपरे प्रमाणित। विषय वस्तुटी है सीतांकर पति राम वैरी श्रीकृष्ण अटंती तार वैरी राधा जाही नहीं गोपपुर को ता पुत्र माइला कंसासुर को। द्वितीय शुणा कहा अभिशापुर कंस गोपपुर को जापारि नथिला। हाँ आज्ञा आसतु विषय वस्तुटी को शुणी नेबा। प्रथमे शुणा सीतांकर पति राम वैरी। सीता देवी पति प्रभु श्रीराम। प्रभु श्रीराम को वैरी किए? वैरी कहले शत्रु। ताहाले प्रकृत में राम शत्रु किए? प्रकृत में राम शत्रु हेउची कालनेमी। यह किपरि? आमे समस्ते जानिचंती प्रभु श्रीराम शत्रु रावण। हाँ आज्ञा यह सत्य, किंतु प्रकृत सत्य है प्रभु राम शत्रु कालनेमी। यार कारण रावण माता सीता को चोरी कर नहीं शत्रु है। रावण प्रभु राम जेतिकी शत्रुता आचरण करथिला ताहाठारु अधिक कालनेमी करथिला। कहीं जेतेबेले रावणर युद्धे लक्ष्मण को शक्तिभेद होइतिला, लक्ष्मणर मूर्छागत देखि प्रभु राम अधैर्य होई पड़िथिले। सेतेबेले प्रभु राम चिंता करिथिले लक्ष्मी सदृश्या पत्नी वियोग मते जेतिकी कष्ट देई नाही ताठारु अधिक कष्ट मो भाई लक्ष्मण पाई सेतिकी कष्ट लागुची। सुषण वैद्य कहवा अनुसार हिमालय ठारे गंधमार्दन पहाड़ उपरे विशल्यकरणी अछि। ताकू जदि वीर हनुमान राति न पाइबा पूर्व आनी पारिबे ताहाले तुमर भाई जीवन फेरी पाइबो। यह शुणी हनुमान प्रभु राम आदेश विशल्यकरणी पाई गंधमार्दन जाइतिले, किंतु सेटारे कालनेमी साधु बेशरे हनुमान प्रति शत्रुता आचरण करिथिला। मायावी विद्या प्रयोग करी विशल्यकरणी वृक्ष को अदृश्य कर देउथिला। अधिक विलंब हेबा जानी हनुमान निज जोगसिद्धि बल राक्षस कालनेमी साधु बेशरे माया रचना करिछि बोली जानिपारी शेषरे कालनेमी को बद्ध करथिले। राक्षस कालनेमी प्रभु रामंकर किपरि शत्रु हैला? रामायण अनुसार मायावी मरीचर पुत्र हेउछि कालनेमी। पितांक प्रतिशोध नेबा पई एहीपरि माया रचना करिथिला। अन्य रामायण अनुसार प्रहलादर पुत्र विरोचना, विरोचनार पुत्र कालनेमी। देवासुर युद्धरे कालनेमी असुर मानकु साहाय्य करिथिबारु स्वयं विष्णु कालनेमी को बद्ध करथिले। राक्षस मानक गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र द्वारा कालनेमी जीवदान पाइथिले। सेही दिन ठारू कालनेमी विष्णु अवतारी रामंक शत्रु बोली जानिपारी शत्रुता आचरण करिथिला। सेही कारण पाई प्रभु रामंकर शत्रु रावण जेतिकी नुहे कालनेमी राक्षस ताठारु अधिक शत्रु थिला बोली कंबन रामायण प्रमाण दिए। द्वितीय शुणा श्रीकृष्ण अटंती तार वैरी। द्वापर युग कथा। प्रभु श्रीकृष्णकर शत्रु कालनेमी किपरि हैला? हाँ आज्ञा यही कालनेमी हेउची द्वापर युगरे कंस रूप में जन्मलाभ हैला। प्रभु श्रीकृष्ण यही कथा जन्म हेबा समय ही जानी पारिथिले कालनेमी हेउची प्रकृत में कंस। सेति जगु प्रभु श्रीकृष्णकर परम शत्रु कालनेमी। यही कालनेमी द्वापर युगरे श्रीकृष्ण मामू भाव में कंस होई जन्मलाभ करिछि। मामू को भणजा किपरि बद्ध करिवो? यह किपरि संभव? आसंतु आज्ञा जानिबा। तृतीय प्रश्न रे कौन अछि? तृतीय प्रश्न रे उत्तरटी जानिबा। राधा जाई नहीं गोपपुर को ता पुत्र माइला कंसासुर को। समस्ते जानिचंती राधा गोपपुरे जन्म। गोपपुर को किपरि गला नहीं एवं राधार पुत्र बा कन्या किछि भी नहीं। राधार पुत्र किपरि कंस को बद्ध करिवो? राधार पुत्र कौन कृष्ण? आसंतु यार सत्यता जानिबा। यादव वंशावली को लक्ष्य कले यह प्रकृत सत्यता अटे। राधा किए? कृष्ण किए? कंस किए? कंस हेउची अंधक वंशरे जन्म। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार वृषि वंशरे जन्म कृष्ण। ताहाले वृषिपुत्र देवमोड़ स्त्री मादीक्षा। यही देवमोड़र पुत्र हेउची 3 जन सुरसेन, वसुदेव और पार्जन। सुरसेनर 10टी पुत्र थिले। 10 पुत्र भितरु अंधक थिले प्रधान। यही अंधक वंशरे पुनर्वसुर पुत्र थिले आहुक। आहुकर स्त्री आहिकी। आहुकर पुत्र थिले अग्निसेन। अग्निसेनर 2टी पुत्र 1टी कन्या थिला। अग्निसेनर 2 पुत्र थिले देवक कंस और देवकी थिले एकमात्र कन्या। देवमोड़र आउ एक पुत्र थिले वसुदेव। यही वसुदेव देवकी को विवाह करथिले, जार पुत्र नाम थिला प्रभु श्रीकृष्ण। देवमोड़र
ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏହି ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦ ବାବା, ଉପନନ୍ଦ, ଅଭିନନ୍ଦ ଏହିପରି ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମାନନ୍ଦ, କର୍ମାନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦବ କୁଳର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ। ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ନଥିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ନଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାଧାର ଜନ୍ମ କିପରି? ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣର 49ତମ ଶ୍ଲୋକ ପତିତ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ରାଧାର ମାତା କଳାବତୀ ବା କେହି କେହି କହନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିକା। ପିତା ବୃଷଭାନୁ ଥିଲେ। ରାଧାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାୟଣ। ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବର୍ଷାନା ଗାଁ ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାହୁଲ ଗାଁ ଠାରେ ରାଧାର ଜନ୍ମ। ଯମୁନା ନଦୀ ଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବର୍ଷାନା ଗାଁ ଠାରୁ ରାହୁଲ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯମୁନା ନଦୀ 5500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବହି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଧାର ଜନ୍ମ କେବେ ବି ଗୋପପୁରେ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଗୋପପୁରରୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ପୁରାଣ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରାଧା କେବେ ବି ଗୋପପୁର ଆସିନାହିଁ। ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିକା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ନଦୀର ଅନତି ଦୂରରେ ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ବୃଷଭାନୁର ପାଳିତ କନ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବରାହ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ଜଗତରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିଛନ୍ତି। ବରାହ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଏ ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଲେ ଜାତ, କଂସକୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଲାଗିଛି ଖେଳ, ଜୀବ ପରମର ଭାବ ସକଳ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ରାଧାର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ କଂସାସୁରକୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାଦବ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ବୃଷିବଂଶ ଓ ଅଧକ ବଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଦୈବ ଯୋଗେ ବୃଷିବଂଶରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହୋଇ କଂସକୁ ନିଧନ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶୁଣିବା, କାହା ଅଭିଶାପରୁ କଂସ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା? କଂସ ତ ଯାଦବ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ରାକ୍ଷସ ହେଲା କିପରି? ହରିବଂଶ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଉଗ୍ରେସନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଠାରୁ କଂସର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ରେସନ କଂସର ପ୍ରକୃତ ବାପା ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉଗ୍ରେସନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପବନରେଖା ଦିନେ ପବନରେଖା ସୁଦସ୍ନାନ ସାରି ନଦୀରୁ ଫେରିବା ପଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦୁର୍ମିଳା ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ପବନରେଖାଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାକ୍ଷସ ଦୁର୍ମିଳା ଉଗ୍ରେସନ ବେଶ ଧରି ପବନରେଖାଠାରେ ପ୍ରୀତି କରିବାରୁ କଂସର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଂସ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ଆଚରଣ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଋଷିମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଋଷିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଋଷି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କଂସକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ହେ କଂସ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋପପୁରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବି। ତୁମେ ଯଦି ଗୋପପୁର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ତୁମର ମୂର୍ଦ୍ଧନା ଫାଟିଯିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ କଂସ ଗୋପପୁର ଆଉ ଆସିପାରିନଥିଲା। ସେ କାରଣ ପାଇଁ ଉଗ୍ରେସନର ଭଉଣୀ ପୁତନାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷସକୁ କଂସ ଗୋପପୁରକୁ ପଠାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ହାତରେ ନିଧନ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ଶେଷରେ ମାମୁଁ କଂସକୁ ମଧ୍ୟ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯାଦବ ବଂଶର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା, ସୀତାଙ୍କର ପତି ରାମକୋଶଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଉଳା। ରାଧା ଯାଇନାହିଁ ଗୋପପୁରକୁ, ତା ପୁତ୍ର ମାଇଲା କଂସାସୁରକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।